салом дуруд бачаҳо, хуш омадед ба як видеои дигар ба канали FMG. дар ин видео бозии дӯстдоштатарини Фирӯза овардам. ин бозиро беҳад дӯст медорам. хага беросам ин бозӣ безорай лекин ман доказатш кунам ки ай Counter Strike, ай парун Standoff, Granny одамхӯрӣ не вонестай. ай хеле бозии одамхӯрида бозӣ хушрӯтар, созтар ки асабот ором мешавад. атмосфераи хушрӯ. Майнкрафт. бача бахуда бена хеле ман вообще махкул нестам ин бозӣ. Ты тамошо кун, агар ки бачаҳо шумо да махкул набошад бозӣ, ҳамин видеоро тамошо кунед, смисли ҳамин бозиро мефаҳмед ки гап дар сари чӣ рафтаистай. гап сари чия? ин бозӣ оромишбахшай. барои ранги медитатсия ёки медитейшн мемона. олбе бем камера чиз магирам кунам. бачаҳо ча видео дигари да муракшон несте короче ман хеле баромад мекунам барое ки ирама мекишам баъди видео. чӣ нигар дорӣ? Start recording. Ака ин запис мекуна ҳамита. намедонам битарза то нормали дорсатам мекунам. Не ина записи мисарши. Икан запис рафтестай. Озорам ҳастай. Ана короче даҷа мерем. Нуми шаҳра мемунем. Чӣ нуми шаҳра? Телефон тукани? Да поина. Записи сарбуди? Записи чия? Микрофон дар кор намешавад. Короче мерем. Чизе бурмаги фарқ надорад. бё хай тогда сарште. Не ки агар ман маъқул нашад бараш ки мурди. Хай ман як коре менам ки маъқул шавад. Нуми шаҳра мемунем. Ана Бак Том шаҳрмона месозем. даҷа мега шаҳр омода шуд. ане даҷа менависа бар нуми шаҳрта. хай биё. даҷа менависа мешавад. хонаи мо. хонаи мо? ана режимша survive мекунем. Hardcore не hardcore не game mode хеле буду. Game mode creative survival hardcore survival дар курай. ана шаҳра месозем. шаҳри мо сохта шудистай. Minecraft як бозӣ астае ки ира Microsoft харидагия беҳад бозӣ популяр не. Фақат одамо ай бозӣ безоран айру чи айру ин блоко айку блокако и хеле нишон метавад. ё ҳамаш маъне доран, мазмун доран. рафтем бозия сар кардем. мо хеле бестум историяра айпеш хидум нақлатон кунем ягон дуруғ ки шумо дар махлутун шавад. типа мо бедор мешем, пайдо мешем дар дунияи ҷангал. Дар иҷа моем, не ки агар ки ба сервер бидрой мақсад ҷурӯҳота метуни ки бидрори чанд каса. дар ин бозӣ мақсад сохту созай. Ту метуни ки моҳигирӣ кунӣ, ана хуна бисозӣ, ана гӯспанд биёрӣ, гӯспанд бичаронӣ, гӯспандора бо як системае ҳаст ку гӯспандора мемунӣ. Не ӯ ҳашпоа. гӯспандора мемунӣ, гӯспандо зиёд мешаванд, бача мекунанд, говора метуни асп бигирӣ, киштӣ бисозӣ, рӯи об рай, ҷангал бирай, любой кор кар метунӣ. мақсади бозӣ виживши агар хато накунам. Ту бояд зинда мунӣ, давом бидиҳи ҳаёта. ин парун нест ки сарат вайрон шавад, на битарсӣ. асаби ором. качеса рави бо абрако рави, аврои боло рави. ин бозиро меган Minecraft. майн ака типа ҳамун тилокорӣ мешавад ба фикрам. крафт намедонам чумо ми чоркунҷакора куб мешавад. ина диди говака диди чӣ хезурай. ана чӣ хеле говай гов. ина мирғакора диди ин мирғ меган. гӯшти мирғ. дар иҷа шикамдард мешай, дар ин бозӣ гишина мемунӣ, касал мешай. ана бояд авқот бихӯрӣ. ана ки якаме бозӣ сар шид, бояд пеши шав шидан мо хунаи хидма вардорум. набошам агар шав то рӯз ва бигрезим ки чӣ хеле хуна мебардорӣ ба ҳамин кубикако. توزی بین یکم ما در کنده در کره در جنگل نمیدید چی کن میکردی؟
تو خاکی در جنگل رفتی گم شده یا جو یا جنگل رفته گم شده ایکا کارو میگیرم اینجا میبینم 4 بلوک ساختیم با یک کنده این طریق این درخت 4 بلوک نگفته ساختیم کنده تاش خراشیدی. بلکه انا مش کم خود نلکشینه این آخه به معنی بازی. های بی ندرس کنم بیره بگیرم نه که میشه خواهد بیورم این بوزیه یکتو که سختی بعد نگیر روزم بودی انا یا تایی تری میسازیم این ابزاری ما میشوه برای ساخت ساز یا میگینی در اینجا میزنیم یا جو گرچه امجو یا جو بیس مون میشوه انا واسه ما درخت میکنیم میکفنیم میکنیم میگیریم در این عصبور ویرون نمیشوه این کانتر نیست این ستند آف نیست این ترینینگ نیست این شوتر گیم نیست این بازی است عصبور آرام میشوه پروسته وقتی که در جون میزنه آدم آخه اینا کنده تا گرفتی برگاش موندن زلال نداره از اینو نوبوجی نیست این بیچ خیلی موزیکال شبیه آرام انا که در اینجا میرم ساخت ساز ما باید تاور پاور گپ چپ کنیم پیش همه ما باید این خیلی بلوک بگیریم این طریق کنده های درخت در اینجا میمونیم یا بلوک میگیریم بلوک ها را میمونیم فهمیدی ما هیچی نداریم نیکو بلوک ساختیم این خیلی چو میگیریم این دمچای تاورمون میشوه یا در اینجا میمونیم انا ایالا بیل برای خوکورا کندن میگیریم یا تا بیل یک تا تاور برای کنده کفوندن یک تا شمشیر اندی برای شمشیر ما دیگه نمیرسه میگه این خیلی چو بگی اول چو میگیریم دمچای تاور که دمچای شمشیر ایو شمشیر ساختیم انا با یکم چی کده میتونیم بی اینه ای برای یکم سنگ پنگه کندن یک کنوچ میگفتن زوغنو میگفتن ایچیه خب ما خیلی چی ساختیم اکنون میتونیم که وقتی که بیل باشه با بیل زمینه تیز میکنیم تیز زمینه کنده میتونی با بیل خیلیسی اگر که تاور باشه با تاور کنده ها را تیز میکنی مثلا سکورسی کندنش تیز میشه زمینه نمیشه کنه تا اگه میشه تاور را تیز میشکنه تاور را میشکنه یا مونندی به حیاتی واقعی داره انا این بازی ماینکرافت میگن من نمیدونم اولین بار دیدم من نمامی رنگی تا بودم ایتا بوزیه به معنیش گفتم ای بین یک سال گذشت و بعد فهمیدم این رنگی شخمت بوزی ای اگر لگیش نیست ایتا بوزی لوگیکا نیست نه که اول یا بوزی مینی با میفهم که زور بوده با دوامش میتی با تا میره خب مطلب نشونم اگر شمشیر برای زومبی رو کشتن ای شمشیر دیدی چه زوره این زوره انا هازی ما قریب که همه چی داریم فقط گیشنه میمونیم کمتر پس باید با شمشیر مبریم یکم چی بخریم یکم چی بخریم دیدی جونم کم شید پردم اینجا آواد باید ایدوری آب بروی ما برو اومدم از اون خر اصلا منو میکشیش او خر نبود اون مرغ بوده او انا بیلکو نمیدونم خونه ما خیلی باید بسازم که زنده مونی باید شاو زومبی رو میویان بیایجا اوقات اگه زدمش رو گوشت چگیرش نم خطی پشموش انا پشموش میگن چی میگن پراش و او یکم نیزه تیری نیزه سوخته میتون جای فقط اوقات مرغ ای مرغ از او چی نمیکنیم تنقیشی نمیکنیم ای خیلی حده های بد نمیشه سستی بد نیست یه چیزی میونه های در او ستیند اف داو باید هم خوابشتی یکی میکشن و چار پار وایرون میشه و مردم تو داستا دایی او خیلی نیست ای طبیعت لذت میبری ای بود هوای توزه لذت میبری عصبور آروم میشه و کلاونی انا من уже گوشت دارم باید برم علاو کنم گوشت را بپزم بخرم اگر که گوشت خون بشه بخری شکم درد میشه реально کسل میشه چون خیلی کسل میشه نمیدونم داشت کم درد میمونده انا уже ما بسیار کار کردیم انا که اینجا میرم گوشت میکو یا گوشت بزنم یا در اینجا میمونم و زپاس دارم در پشتم چی پیاس کبولی یا گوشت هم میگیرم خیلی میخوری گوشت ها این گوشت دسته؟ این گوشت مرغه باید گوشت مکانیزم اینه
نه Ничего себе. Опять же, гуся, как и возить. функсияи зур дошта. би гӯштат яхе мехӯрдӣ хабиёли Блядь, тогда там надо. дар кор нест. мо уже хеле кор кардем бетоварам бигирам и қарига канда запас бигирам айҷа барои сохту соз да и майн мекунӣ таи замин мерай дар дуруи и қиматтарин чиз санг мисол дар хидмон агар тиллову нақра боша дар и дуру қиматтарин оҳанай фаҳмидӣ оҳан касе оҳан дорад дар и бозӣ бояй барои оҳана ёфтан ту бояд таи замин бирай ҷо канда биканӣ майн кунӣ таи замин бирай сӯсӯ гапчап кунӣ ана уже қариб ки шавш ай чиай дидиш Чичи? парранда гови мепаридагӣ гови парранда паррандае ки ранги говай Че? чизи буд Гуй паранда? анака Ягон кори ки дарам бозим амача хона тароз накай бегаҳ ши. ма зиндагӣ кадистам ободӣ кайсам медавам дайрочара мезгарам ай замбури говӣ замбур ина як ҷои соз дар кора мана барои хона мадохтан диди инё реган регое ки лави дайро дайку Хоната криша дори? ай замбур гази дом гази куштумш асалте ай мегазидай заҳр дошта ҷунун чиё шидастай ва чикор кунам ва ай гуспан барои ё ҷога медози ки шавхорай ай ма мебарам озӣ Ледес аст. ину мезан ана пашма гирифтем пашм хай ҷога медози ки шав ховод бара бе пашм ховод намебарам ине мега ай гӯшти стейк метунӣ кадам Ледес аст. не маза дистам мира шамшетон хай на ки фамзам бро лезит ай мирай бачи кесавнам ина шамшер тоза ба у дости утарим кесавдум Дозуш штэ сарди? ба кноч кишти савнам зо Че? и гуспанди пашмаш кали чи ай шавши иста ҷунун камай моз бояд гӯшта бихӯрам не ки намедонам ай кам кунам ка гӯшта мехӯрдак чӣ хел гӯшт бихӯрам ай ин мефридай Аз миам браши васата. айна ёфтамш диди деҷа дар ҳолати безеб қарор дорам вақте ки хӯрдӣ чиз тез калон мешавад ма дута пашми гӯспан дорам да ҳойлам пашми гӯспан дар кора агар набоша шав хоб намебарам ин ҷое ки шуда бигир барои хунакӣ зура нестагум гӯспан я пеш забон мерам то бика ай гӯспан бо биё метавонӣ ки қаи дӯстӣ кунӣ бари короче фермерша метавонӣ ки бикишӣ бихӯрӣ интихоб дахтай бемо яка ҷога дохта метунам як ҷога бояд резка ҷога будозам фаҳмидӣ ма бояд резка ҷога будозам я мебарам дар иҷа мемонам ана як мерам я мепартам шавши ди ҷога метунам ана гинго просто ҷога агар набоша ховод намебара ине проблема ҷогара фридам ховазам Ягон ягон кашан гоп намея? не агар ки бедор бошӣ ана зомбиро гирма бин зомбиро мурдасон шавши рӯз чӣ Тамом? ҳо Намехам? ҳо аки шавши рӯз чӣ ака далчи давом метӣ бо далчи бояд ободӣ кунӣ беҳбудӣ кунӣ ма хайраташ ҷога сохтам ма метавонам ки любой ҷода барам дига хона будозам бе ягон камбудӣ ай зомби ин зомбия пешид меям мекафа пешид мея хча мекафна аби скам ё бикафам хута бинам ай гӯспан газе ҳозир ё дар рӯшании офтоб пӯстшун месӯзад фаҳмидӣ у бояд оз нобуд шавад бояд оз дар бигирам ана бе авто биёр бия
بکف اومد تا بره ما دیدی؟ من پشم گوسپاندا میگیرم یورا میگیرم چی بود؟ عادی اینی کماش برای اینجورا کندن میکنی کمر میوی عادی کماش اونجا زشت وقتی که کمر بیوی فهمیدی با کمر میتونی که علاو کنی گوشت تا بپزی بخیر یا شکم در نشه دیگه گفته سکو چی سوخته میشه اگه я тайтари блок дорам нигоҳ ки ба ин блокам чӣ коро карда метунам ядаҷа мебинем аймоз ҳама чизм чӯяй неки мо метавонем ки ба ин блок як шамшер мега ду таимтари дар кор ду таимтари дошта бошам як шамшер чӣ месозам санги як дуна дорам ана ҳозир мо як тарига бин ба ини киночум у гӯспандоро ба ини киноч киштам магане мега се таитари дорам ятачу дар кора خب برادرها این بود بازی امروزمون چست اولی ماینکرافت و فیلم شما در مقبول شید در مقبول شید اگه اومایده چیست نه من هیچ نفهمیدم سرفان دارم ریز چیست درکت بشید نمیدونم من دیگه بس کردم ترد نصیحت کردن این بازی رو چست توی دیگه شخدم تو قبوز بینم بازی ریال اگر زنده بمونیم اگر زنده بمونیم بازی реална бозӣ зура ман бозиш менам мефорам на ягон одамхария на ягон одамкашия хушруваки баъд айне ки намедонам шумо дар чора махфул нашидин хайки бозиам мухлисои худша дорам бадора ин буд видеои имрӯзамон дар паноҳи худо то видеои оянда лайк комментария подписатсия дастгирӣ аввали гавонтон худо наҳикӣ кунем давай басишким хебре